ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен. Пеши апаи оиша рафтестем духтаро, хостум аз берун навор карда шумода нишон дитем. Ина якм дарвозаи пажарка медроен духтаро. Аксиёи беҳтарин доранд. Диден якм дарвоза ки ворид гаштем, дасти рост мегардем духтарако. Баъд аз даромадани анами даромадгоҳ диден дасти рост мегардем. Чорум қатороз мерем, аш шумода нишон медиҳем. Ҷои апаи оиша тез аксиёи зур мебиёра. Барои ҳавай бисёр навор мегирам, бисёриҳо медонанд аллакай, вале бисёриҳо суроғара намеёбанд. Барои ҳавай ина дидестена духтарако. Аз даъни ҳамин дарвоза ман шумода нишон додистам. Якм дарвозаи пажарка ки ворид гаштем, дасти рост мегардем. Одама бинен чӣ хел бисёрай. Чорум қатор диден. Ина дасти рост, чорум қатор диден духтаро. Очаи замираи апаи оиша, ина саршави қатор да ҷои замираи, айнами чорум қатор охираш боша ҷои апаи оишаи. Ҳозир мерем бо хушрӯтарак аз наздик ман шумода нишон метам. Баъд медонен духтарако, аксия эълон кардагиан 70 сомон, 80 сомон, киртои паприлина 80 сомон кардагиан. Бовар мекунен жимпиракои хушрӯра боша, ҳам безрукавка, ҳам жимпиракои фасон овардиан 80 сомон, 70 сомон. хулоса ҷудогона навор кардагим роликода. Бодроен тамошо кунен, боварӣ дорам ақлтон мешава. Мутаассифона доставка надоранд, фақат метонен биёен аз наздик бинену харидорӣ кунен. Дидедан духтарако, инами чорум қатора, ина то охирша омадем. Диден то охира мебиёен. Баъд аз анами пардафурӯшо дукони рақами 73 ҷои апаи оишаяй. Мана ҳамаи чӣ дора апаи оиша, ира бинен платья ҳамаи чӣ овардагиай. Хулоса навор мегирам, тамошо кунен. Ако нигоҳ кунен апаи оиша ҳам платьёи фасон овардай, як борак хушругӣ ира бинен охе, бо нархша намеген. Грандиозная акция, мисли ҳар вақта иҷада акцияй 150 сомон платьёда гап нест. Беримен мешава ки пушен духтаро, махкултон мешава. Ира бинен охе, чӣ хел моделакои фасон 150 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи пажарка, якм дарвоза духтаро, дасти рост, чорум қатор. Ҳам чорум қатора то охира биёен 73-м контейнер. Ана марамат ва иша бинен чӣ хел хушрӯа. Ишам 150 сомон. Борои фасони навинка бисёр овардагиай апаи оиша. Марамат ина биёен аз наздик тамошо кунен. Инами кадомеша мегирен ко, инами намудо ҳамаш 150 сомонӣ. Беҳад хушрӯай модели фасонай. Ана баъд ино бо арзонай, а? Ана ино бошад бинен чӣ хел хушрӯчаанд. 120 сомон диден духтаро. Мана чанда цветш ҳастай, расветкои беҳад фасонак. Мана ҳам халаташ ҳастай, ҳам кирташа натуралкои оригинал блески ира бинен чӣ хел хушрӯчай. Танада ку бо медонен чӣ хел хушрӯ меиста. Марама духтаро, нархи беҳтарин кати аз апаи оиша метонед харидорӣ кунед. Доставка надоранд духтаро, доставка надоранд. Фақат ина метонед биёен аз наздик тамошо карда интихоб кунед. Иёш чанд пула? Инаи тараф нигоҳ кунед. Инамино то инами ромбика 120 сомонӣ кардагиан, ҳамаш хушрӯво. Анаи тараф боша чӣ намуд киртае ки мебинен ко 100 сомон шудагиай. Мана доингам астай, ҷа ҳамаи чӣ астай, папилинакои хушрӯ, ипекам астай. Ҳамаша нархошона грандиозни скидка кардагиан 100 сомон. Мана беҳад хушрӯ, сабукаки хушрӯ. Анаи болобудагиё чанд сомон? 100 сомон. Ина болобудагиёшам фасон 100 сомонӣ. Ина киртоошам фасон 100 сомонӣ. И тигракора бубинен духтаро чӣ хел хушрӯанд тигрошон. Мана ҳамиёям ҳамаш 100 сомон. Вай бо глянцеви ипека диден чӣ хел хушрӯ. 100 сомон. Ана баъд двойкачои фасон доранд. Иёро чанд каден? Иам 100 сомона ва ира бинен охи чӣ хел хушрӯ духтарако. Марамат биёен аз наздик тамошо кунен, харидорӣ кунен, пушаймон намешавен. Тамошо бино духтаракои хушрӯ. Апаи оиша шумода ҳам аксиёи зур пешниҳод карда. Нигоҳ кунен киртара фасониша диден. Ё ҳамаш пашифои Дубай, санчои оригинал кати белмандое. Бинен платьяча чӣ хел фасонай 100 сомон бовар мекунен. И хеле киртои хушрӯ бисёр овардагиай апаи оиша. ҳозир ман дигарошам шумода нишон метам. Та охири навора тамошо кунен. Бо 120 доранд. Ина сатсмоша бинен, як борак сатсмора бинен. Охи чӣ хел хушрӯай. Мана киртарубашкашам ҳастай, киртаи хеле дарози бевайшам ҳастай, бетигмашам. Хулас ҳама модело ва ё иқа хушрӯчаяне. Мана 100 сомон бовар мекунен. Ина касе дар кора, ина михе киртои хушрӯ 100 сомонӣ дар ҷои апаи оиша.
عشق فسونکای цветуш ایره بینین پاپلین بیلماندو همه цветуш هسته 100 سومون مانا ایشه اشته فسون 100 سومون جوی اپای ایشه را میکوین دخترو پس بیاین بزرگ کروان طرفی پژارکا یکم دروازه اینم یکم دروازه پژارکا که ورید گشتین کو دخترو دستی راست گردن چهارم قطار همین چهارم قطار تا آخرش بیاین 73م کانتینر دای اپایویشه اینم خیلی بالا پوشاکای فسون کرتای فسون همینجا چیز دیده استن که نه هزی نشون دو دستگیم 100 سومونی یا شما من نرخ ایرا دیدن دخترو 100 سومونه دخترو همه цветуш هست خیلی نرخ یگان جدا نیست اپایویشه گراندیوز نیست سوپر اکسسوار دادگی که شما میتونین بیاین با نرخای دسترس بروشون خریداری کنین من این امود کرده کوشم فسون دخترو 100 سومون این رزمیروی کلون با مایل همه هزی 120 ماش بینیم دخترو این هزی ماش مودا نشون تیم داره چه خوشروان اینه مرحمت پاپلینکای خوشرو باری نوینکا به حد باری خوشرو اومده نگاه کنین اخی پشیفای و دوبه اینم پچکا اومده باری نو ریسانگوش بینین همه همینای 120 سومون دختره کو مرحمت اینا کسی در کورای تا 56 رزمیر بده کسی در کورای انتخاب کنین کو در وکاک جا بکرتا پوچشم بده در وکاک مثلا بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین دستف که ندارن دخترو من 73م کانتینر جای اپای اویشه اینجا در کوژنکوی که دیده استین کو همش 100 سومون 100 سومون 120 بود 100 کرد اینا یا عکسش 120 سومون بود توزی عکسرم عکس کردن 100 سومون مرحمت بعد میدونید اینا ترکیه اندخترو کاردیگانو از نشانتون بتیم ده اینم 300 چانس ما کاردیگانای اپایش آورده 150 در روز دخترو خوشروی بافتش سخته که مستحکمه که 150 سومونه به حد رسید که خوشرو داره ترکی توزه این بعد ایجاد بوینی انگورکگیش هم خوشروی است که هم در روزان هم و یا هیچ نمیشه شتا میپوشن یورم 150 کده نه 150 سومون این مرحمت بیاین دویکا که پرسیدسته باشین دخترو پیش اپای اویشه بیاین اینه خیلی دویکا چورا ترویکا چورا ارزون کردگیان چند سوم شدیو اینه ترویکا 120 سومون باور میکنن ایش بود دویکاش هسته بود دو طرفش هسته خلاصه این اینجا همش 120 سومون خلطا 120 سومون خلطای درخواستی تون دخترو کمش مونده بیاین که تمام نشوه این عروسکو خلط میکنن 120 سومون خلطای فسون میتونن اومده از اپای اویشه خریداری کنن بازار کاروان دایان طرفی پژارکا مرحمت بیاین همین پژارکا را یکم دروازه که ورید گشتن دستی راست میگردن چهارم قطار تا آخرش بیاین دخترو 73 نه 73م کانتینر دختراش ما پرسیدن ما نوار گرفتیم جیمپیرای فسونی 70 سومه اک رفته است هم جیمپیرش هست هم بزروکافکش هست اپای ایشه همه همیاره 70 سومونی کردگی اینا یو چنده اینا 70 سومون ترکیه دیدن دخترا اسپت کنن بیاین که تمام نشوه 70 سومون در جای اپای ایشه بعد این خیلی کرتاکو آوردگی ایقای خوش رو چای 80 سومون باور میکنن پاپلینا نه پاپلینکای خوش رو 80 سومون من مرحمت اینا کسی در کورای انم خیلی پاپلینای فسون در جای پایوشه 80 سومونی بازار کاروان دای پایوشه طرفی پژارکا یکم دروازه اینم پژارکا که درآمده یکم دروازه دستی راست چهارم قطار تا آخر بیاین 73م کانتینر اودم بسیار دختره کو اسپت کنن که تمام نشوه من مرحمت ایجاد با میدونن دختره کو اینا یورم عکس کدگی نه ای دویکا رو چندی کده این ایجاد دویکای خوش رو دوران 100 سومونی فسونای ماتریالو من ایجیم پیراکوی که 300 چانس ما بود کوی 150 کردگیان در روز خوش روی ترکی این از نزدیک بیننده رسوت کوش بینن این خچ بینن چه خوش روی بوف چه بینن من همه همینو را پای ایش ارزان کردگی بیاین از نزدیک تماشا کنند دخترو 150 سومون بعد ایجاد نگاه کنند چه بسیار بروشون من همه نموجی کرته ها و بلوپشو و همه چی پیدا میکنن از 100 سومون از 70 سومون نرخشون سر میشوه تا 150 سومونه من ایجاد کرتای 80 سومه هم دارن 100 سومه هم دارن 120 سومه هم دارن اینا 150 سومه هم دارن خلاصه همین نرخشون ای 70 سومون
то 150 сомон ая азуда нархи қимат надорад апаёиша биёен тамошо кунен ба ҳазур бинен интихоб кунен ин ёра бинен охи чихи хушрӯчаи духтаро мана ҳамаи ҳаминора барои шумо овардагия апаёиша ки бо нархҳои дастрас харидорӣ кунен тамошобино пеши апаёиша омадагем ҳарду магазиношонам пури одамай ози камтарак шава ма шумода нишон метиҳам медонен чи овардагиан апаёиша акция эълон кардагиан ку 80 сомон 70 сомон кардагиан ина кардиган рим пиракои туркиву 70 сомонӣ киртоошон боша папилнако боша 80 сомон марамад аз ман навор мегирам бо нишон метам тона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза да япаёиша ам якм дарвоза ки ворид гаштен ку дасти рост мегарден чорум қатор духтарако то охирша биёен 73-м контейнер да очаи замира саршави ам чорум қатор да дукони замира хичай лекин шумо то охира биёен ам қатора ҷои апаёиша ҷои очашай инами хели киртора арзон кардагиан